Bueno, we started. We're gonna wait for a few seconds. Hola. It's gonna be in both languages, English and Yes, Spanish. yes. So I'm gonna be super grateful about your patience because I will need time. You and the people who's gonna watch this live satsang. Le decía al Swami que este satsang va a ser en dos idiomas, va a ser en inglés y en español, así que voy a agradecer muchísimo la paciencia de quienes están observando, porque voy a estar hablando en los dos idiomas y esto va a tomar tiempo. Muchas gracias a todos los que se están conectando, qué lindo, bienvenidos, welcome to everyone. Thank you for sharing and joining. I introduce you my friend, Swami Rakesh. He's Namaste, all of you. He's a traditional master teacher, Swami, Guru, Baba from the Himalayas, from this zone, this holy place. Él es un maestro de esta zona, una persona que admiro muchísimo porque tiene un montón de conocimiento y tiene la capacidad de ver con los ojos del corazón. Así que I admire him so much because he is able to see with the eyes from the heart. I want to ask you the first question. The first question for people who is watching and they don't understand what is it about. The first question is, what is Swami? La primera pregunta que voy a hacer para las personas que no entienden mucho, que no saben mucho de esta cultura, es ¿qué es Swami? Buenos días, everyone, todo. And the Swami is a Sanskrit word, and its meaning is the Swa. There is two word is connecting, Swa plus Swami. Swami es una palabra en sánscrito que tiene la unión de dos palabras, etimológicamente, Swa and Nami. Person who command himself. So is a command the all sense perception and not influence too much about the materialistic world. Es una persona que tuvo un gran proceso de introspección y no está muy influenciado por el mundo exterior. And the Swami order come from the traditional. He said Shankaracharya is given the Swami order, and he say time from time memorial. He says Swami, and he say order coming like a Swami Vivekananda, Swami Paramahansa Yogananda. It is like that. So Swami order is like that. Swami es una palabra tradicional y de hace mucho tiempo y se usa muchísimo en los maestros. Bueno, yo voy traduciendo a mi manera igual. Se usa muchísimo desde los tiempos ancestrales y hay muchos swamis conocidos. Swami Paramahansa Yogananda, Ramana y otros nombres que por ahí se conocen más en la cultura occidental. The Swami is the two things is here to have to clear that. One Swami is already reached like a perfection, like is a enlightened person, and one is the traditionally initiated. Did you reach the realization or you're in the path? No, I'm just saying that is traditionally initiated, also called Swami, is just the path of spirituality, Okay. and keeping on. Okay. Is helping each other, helping people, and as well as is working for himself also. Okay. Entonces lo que me dice él es que Swami es una persona que trabaja para él mismo y también trabaja para otras personas, que fue iniciado para llegar al camino de la iluminación, de la autorrealización, y
Es como, it's like a monk. Es Yes, como un monje. es monk, es la un comparación monje. en el catolicismo sería como un monje o como un sacerdote. The man who do the Yes, ritual in yes, Catholicism. yes, Okay. yes. So it's a traditional way. So the one is to get the perfection, like a enlightened person, and one in the path of the self-realization, God realization, because and then is a take an initiation for the Swami order. So here the person who is the path with the path of spirituality, journey of self-realization, is a learning and teaching, learning from the experience of life and the perseverance, and then doing sadhana meditation, and then what he got it, then he shared with the people. Bien, entonces lo que me dice es que, bueno, el Swami es una persona que está en el camino de la autorrealización, de la perfección del ser humano y está en el proceso de aprender de la experiencia de la vida y por medio de sus prácticas, que acá lo llaman sadhana, que es las posturas de yoga, la meditación, los ejercicios de respiración, que es lo que vine a aprender acá. Y por medio de eso, él va aprendiendo, él o los swamis van aprendiendo y a la vez van compartiendo, van enseñando, que es lo que hoy le pedí que hiciera para ustedes, para todos ustedes. I think okay. Yes. So, what is a satsang? ¿Qué es un satsang? Porque estuve enunciando esto de que había un satsang y muchas personas no saben qué es un satsang, so... Satsang also there is a two word. Satsang is a sat means true, and sang means meeting. So company. Satsang es una palabra compuesta también de dos palabras. Sat es verdad y sang es Meeting, encuentro. Entonces, bueno, es un encuentro donde se habla de la verdad. So we can elaborate like that. Sit with the holy company and sentarse con una compañía sagrada, higher company and the spiritual company. There is one espiritual de corazón. There is one type of the satsang. Es un tipo de satsang. Second is a expressing the discourse, knowledge, sharing that. So sharing, like a compartir, expresar un discurso. Sharing the experience and the and clear the question answer. La experiencia y aclarar ciertas clear consultas, the doubt, preguntas help each other in a path of spirituality. En el pasaje, en este camino de la espiritualidad. And person who sit with the master also called the satsang, like a holy person sit with the master, also like a Magdalene sit with the Jesus, is a holy. Bien, so they also como call él está comparando, por ejemplo, cuando María Magdalena se sentaba con Jesús a hablar de... All the disciples Jesus. Todos los discípulos, cuando se sientan con sus maestros, están haciendo un satsang. And question answer and clear the doubt and then giving the lecture, discourse. Y aclarando preguntas y bueno, hablando de los temas que van surgiendo en el camino de la espiritualidad. So all kind of the question answer, discourse, okay, spiritual, discuss with the holy books, scriptural, sitting with the holy company, higher company, and sitting with the lotus feet of the enlightened person. It's all connected with the satsang. Son distintos tipos de satsang, pero todo significa lo mismo. Es hablar de textos sagrados y de cuestiones sagradas y espirituales con una persona que bueno, ha experimentado y ha tenido acceso a este tipo de información y que tiene como la autoridad de hablar del tema. And above all, to the true is a self within you, so connect with yourself. So higher satsang to connect with yourself. Todo esto para conectarse con uno mismo y con la verdad de adentro, ¿no? Con lo interno. Okay, I'm going to talk about the rules that we're going to have from now in this conversation, in this live conversation satsang that we're going to have. We're going to talk about 3 topics: Tantra, mantras,
philosophy, Kundalini, and Ayurveda. We're gonna talk about them 10 minutes each. I'm gonna give you 10 minutes so you can explain easily, summarizing these topics, which are super extensive, but you know you're gonna do your best. And we're gonna have 5 minutes per topic, where the people is gonna be able to ask questions, and so you can answer their So questions. first 5 minutes for the explanation. 10 minutes you're gonna explain about the topic, And then for question. example, Then Tantra, question. and then people 5 minutes Good. to while you're talking, people please send questions and then you answer. Ahora en español. Vamos a hablar de 5 temas. A partir de ahora voy a decir cuáles van a ser las reglas para que podamos organizarnos y puedan disfrutar y apreciar y sacarse todas las dudas que tengan. Los 5 temas que vamos a hablar es Tantra, Mantra, Filosofía, Kundalini y Ayurveda. Él va a tener 10 minutos de cada tema para hablar. I'm gonna ask you the timer of your telephone. Okay, just you can check just The time. see Okay. the time and the 2 minutes before you just let me know as I can finish. Okay. Okay. No need to time. Just you can Okay. you keep it with you and then just see the time. Okay. But I'm Virgo. I need a timer. Timer. How can I use? I don't Here, know. don't worry. I know. Okay. Okay. Perdón. I'm very poor too. No, don't worry. 10 minutos donde él va a hablar. En esos 10 minutos ustedes van haciendo preguntas sobre el tema. Yo voy traduciendo, por supuesto. Y después de esos 10 minutos, 5 minutos donde yo voy a ir leyendo sus preguntas y él va a ir contestando brevemente cada una de las preguntas hasta pasar al siguiente tema. Al final del satsang, de desarrollar estos 5 temas, vamos a tener un tiempo para que ustedes puedan hacer preguntas abiertas sobre lo que ustedes quieran. Estuve recibiendo consultas sobre temas abiertos. Tengo 4 acá marcados. Así que bueno, vamos a arrancar y después vamos viendo cómo sucede el tema. Now we're going to talk about Tantra. You have 10 minutes to talk about Tantra. Okay. So now you see that Tantra, everybody knows in the world, no? Todo el mundo sabe ahora un poco algo de Tantra. And most of the people, if you will see the Tantra, the most of the people just focus about the sex also. Bien, cuando hablamos de Tantra a nivel mundial, sobre todo en la parte occidental, la mayoría de las personas lo relacionamos con el sexo. There is a part, there is one part of the, I'm not denying that it's not sex, but it's one part. Hay una parte de Tantra que está relacionada con el sexo, pero no está todo relacionado The con eso. Tantra is a holistic approach of the living science of the human mankind. Tantra es un acercamiento holístico de una manera de vida del humano, de la existencia humana. Algo así. Science of spiritual, science la of human ciencia- mankind. De la ciencia del ser humano, Okay. una cosa así. So, if you see in the Tantra, I just give you the one example of the Bible, then you will be understand better way. Va a dar unos ejemplos de la Biblia para que podamos entender un poco mejor. So in Sabe the mucho también catolicismo. in Bible, there in Eden Garden, the Adam and Eve was there, and the holy person. En el jardín de Edén, Adán Eden, estaba ahí, so, um, holy person. and then holy person father instruct them कि you can take the all kinds of the food from the Eden Garden, but don't take the central food of the Eden Garden. Dios les dijo que podían tomar todas las frutas menos la fruta, la manzana que conocemos. And the one snake came, the cobra, and provoked the Adam and you.
Bien, después vino la serpiente y quiso tentar a Adán. and insist them, you know, the central food is very delicious, and if you take, then you will be enjoy. And Y le dijo, si vos comes esta fruta es muy deliciosa y vas a disfrutar mucho. And this is the higher enjoyment of this world. Y esta es la manera que más puedes disfrutar del mundo en el que estás. And so, by the provoking of the snack, the Adam and Eve took the central food. Entonces, a causa de esto, se comieron la fruta, Adán y Eva. And when the father came, and then both of them hid it in the bush, behind the bush. Dice que cuando vino Dios a ver qué pasó, ellos se escondieron. And father asked, "Where are you?" Y les preguntó dónde estaban. Dios les preguntó dónde están. And they answered, "I'm here, Lord." Then why you are hiding yourself, both yourself? Entonces les dijeron, bueno, acá estamos. ¿Por qué se están escondiendo? And then they told, because I'm the naked. Because pero se me mezcló el idioma. Porque estamos desnudos, le dijo. Estamos escondidos. And father told, you were already naked before. Y Dios les dijo, pero ustedes ya estaban desnudos desde antes. But you didn't hide Y no se yourself. escondían, no tenían vergüenza. But now you are hiding. It means you are taking the central food. Y ahora están con vergüenza, se están escondiendo. Significa que ustedes se comieron la fruta, la manzana. And then they agree, well, yes, I had it. Entonces dijeron sí, la verdad que sí. And so it's because of the shaming, you know, the shaming. Entonces esta vergüenza. And you know, in Bible, if you go in the church, and the poster teach you the Bible story, this, that, you know. Cuando vas a la iglesia y la catequista o el cura te enseña la historia de la Biblia. Because Bible is a complete scripture. Bible is a complete scripture. Everything is there. Yoga is there, Tantra is there, Kundalini is there. Dice que todo está en la Biblia también. Todos estos temas que vamos a hablar hoy están en la Biblia. So most of you people are belonging from the Christian base, maybe, and maybe believe that. Pero nosotros tenemos acceso a esa información y la conocemos, pero la conocemos desde la parte cristiana. So I'm explaining with that way, you know. So masculine and feminine energy is here, is mentioned in the Bible. La energía femenina y masculina se menciona and en la Adam Biblia. and Eve, when they joined together, because the center, see, now I'm explaining the symbolical meaning of the Eden garden. So this whole body is an Eden garden. Entonces lo que dice es que en realidad toda esta historia es una representación y que nuestro cuerpo es And the central food is the genetic organs, or the central food is here, no? Y que la fruta o la manzana. No, central fruit, yes. La manzana is what? It's our productive part, genetic es nuestra organs. parte de nuestro sistema reproductivo. Genetic organs. Uh-huh. So, before that, you know, Father and the Holy Person, you know, in Bible there is one word is a very controversy for the in the Christianity, and the people just sometimes ask the question to the church father, and they give you the some information, but is it and some technical answer, but not clear that, like that one word is immaculate conception. Dice que normalmente cuando uno va y le pregunta este tipo de cosas a un sacerdote, no nos suelen dar información precisa o información más profunda.
So Immaculate Conception, Jesus born is an Immaculate Conception. No, Nos hablan de la Inmaculada Concepción. so by born Jesus is a holy, because no masculine and feminine connected. So it's a descent, that energy descend, and then it's a holy birth came in this earth plane. Dice que Jesús, a causa de esta Inmaculada Concepción, Jesús no tiene la energía femenina y masculina porque es hijo de Dios. So He doesn't have both. What is it? Jesus doesn't have both. Both energies. No, but see, Jesus have the both energy. But the point tiene is las dos that energías. Mother Mary pregnant, Ajá. and then she told Joseph कि I am pregnant, and Joseph told कि how you can get pregnant because I didn't touch you. Claro, entonces, bueno, me está diciendo la parte del diálogo entre José y María, donde básicamente José le decía, ¿por qué estás embarazada si yo no existe la posibilidad? Nosotros no tuvimos este encuentro. So he got the what do you call it? Jesus is a born. Is it not with the connected with the masculine and feminine like a simple birth of the like we people are doing that. Okay. Entonces Jesús no está hecho de la misma. So that's why the Mother Mary called the Virgin Mother. Bueno, entonces María se le llama Virgen. And her pregnant and his birth of the Jesus, that is called Immaculate Conception. Okay, but how can we relate this with Tantra? I'm just coming to that. Okay. Le estoy preguntando cómo podemos relacionar esto con el Tantra. Pobre. So just to understand, now the father, now we come again to Eden Garden, and the Eden Garden, father told, now you go in the world and create the creation. Entonces, volviendo al tema del jardín del Edén, volvió y le dijo, bueno, primero creó todo. Create the creation. So if you see the Bible, our ancestor of the human beings, so the Bible believed that we came from the Adam and Eve, and the same thing in the Hindu belief, Adam and Hawa is in Christianity. So Islam believe Adam and Hawa, and in Hindu they believe Manu and Satrupa. Bueno, me está diciendo los nombres de todas las, o sea, lo que me está queriendo decir es que esta representación, todo esto, esta historia del catolicismo, es la misma historia que se cuenta en todas las religiones, solo que le cambian los nombres. Pero lo importante de todo esto es el significado de fondo. So, now you see that this creation, the whole creation, plant, every atoms, and plant, seed, mountain, river, gases, toda la creación, las montañas, los árboles, even though we will take the little particles, hasta las más pequeñas partículas que son los átomos, then you will be see there is like a two atom, the oxygen and hydrogen. If they connect together, then become water. Dice que bueno, el átomo de agua está hecho por hidrógeno y oxígeno. Some molecules of the hydrogen, some molecules of the oxygen, then become the water. Se juntan y hacen el agua. Okay. So the whole creation is a connecting with the masculine and feminine. Entonces esto lo relaciona con energía femenina y masculina. Es como que es la unión de estas dos energías lo que crea todo. Our attraction force, the things is attracting. You will see that in the science, there one is an inert gas like a capton, helium. They are not exchanged. So before that Adam and Eve, they are naked but not exchanged. Bien, entonces es como un átomo que estaba el catión y el anión, entonces antes del intercambio entre Adán y Eva no había esta polaridad. Y después de este intercambio se generó esta polaridad femenino-masculino y entonces todo empezó a ser dual. So, The duality. Yes, duality comes
because they took the central food. A causa de comer la manzana prohibida se crea la dualidad. How much more time? So No, we don't have more time, but let's. So why not? Because it's sound. No worries. Okay. Just I'm finishing that calculation. It's a masculine and feminine. It's everything is a visible of in this world. There is a dual form, masculine and feminine. Todo lo que es visible tiene energía femenina y And masculina. we are attracting each other. This attraction give you the life. So we are attracting the masculine, feminine attracting to masculine, masculine attracting to feminine. Entonces, estas dos polaridades se atraen. Entonces, lo masculino atrae lo femenino lo masculino. And just I'm giving the example. Just beautiful girl, just behind me, with me, and see. Even the mind will be very concentrated on the subject, but still the subconscious mind, there is attraction is there, and this attraction, if you deal with the divine way, okay, and then is this force help you to expand yourself. Ok, entonces dice que a causa que él, por ejemplo, me está dando el ejemplo mío, que dice que soy muy bonita, pero que si vos utilizas, que por más que él está concentrado en hablar de este tema, su mente subconsciente está sintiendo esa atracción, que si uno maneja eso de una manera divina, uno puede elevar su nivel de conciencia Whole science of Tantra y expandirse. just balance the masculine and feminine energy within yourself. Entonces el tantra lo que hace es balancear la energía masculina y femenina que está dentro tuyo. And when you deal with the people, with the masculine deal the femininity deal the masculine, that time he has to be very conscious of his personality, which gender he belongs. Bueno, entonces cuando te toca relacionarte con otras personas, vos al tener conocimiento podés manejar de una manera mucho más consciente esta relación. So Tantra generally is a misconcept, misbehave, misuse by the people. Entonces dice que el tantra normalmente se utiliza demasiado poco y de una manera muy pobre por la gente. Estoy viendo las preguntas, a ver si alguien preguntó algo, si no seguimos conversando. Y bueno, y entonces como que... Maria, could you please speak English? I'm translating, Okay. that's why I speak Spanish. Okay. Where are you? Any question? They are speaking you in Hindi. I'm sorry. Okay. So, Tantra, we're gonna finish the topic about we will Tantra. take some big subject. Big subject. Just a brief introduction. Bueno, dice que es una introducción al Tantra, pero es súper grande. It's a chemistry of science, that how to attraction force, how to deal, how to enjoy in your partner. This will be, and then how you attract your partner. This is the different big science, you know. Es una gran ciencia que nos enseña cómo atraer y manejar la atracción con nuestro compañero o compañera, y nos enseña cómo relacionarnos. I can give you the points so you can send the people so the people understand. No? Okay. So now any question about? No, we're gonna continue with the next topic. Please, if you have any questions, just write it, and at the end of the topic we are reading the questions. Si tienen alguna pregunta, porfa vayan preguntando ahí y yo los voy viendo al final de cada tema y le pueden hacer preguntas a Swami. Can you unblock your telephone? Just one. Okay. No. Okay. We're gonna talk about mantra right now. 10 minutes talking about mantra. He's gonna explain us what is mantra. I can give you the 5 minutes, then the people will have many questions also. Okay. And maybe I will give you the. Okay, I will explain a little bit. That's it. Vamos a hablar de mantras. ¿Qué es mantra? Swami nos va a explicar qué es mantra. Just
just to understand, someone familiar with the electronic things, like a IT department, Bien, está hablando de que, por ejemplo, los dispositivos And- electrónicos. If you would in IT, if you someone in the engineer or some the electronic engineer, they maybe not know very well. So Si alguien es ingeniero o electrónico va a saber muy bien lo que so le va a that decir. if you want to make the any software and application, develop the any application, anything, like a 3G, 4G, whatever. So before that, you have to coding that. Okay. Dice que para hacer cualquier tipo de aplicación o software, lo que hay que hacer es programarlo por And that detrás. coding of that is application. If you wanted to show something in the existent word, so behind that you have to coding that manual coding like alpha, hash, dot, slash. These are not any long. You can't translate that. They are not a language. No hay forma de traducir ese código que está detrás de cada software o aplicación. Son como claves, ¿no? But that is called the C language. In the C language, in the electronic science, they use the C language. So everybody knows it, C language. Bueno, sí, todo. Okay. Dice, me dice que So, todo el mundo sabe eso. so that coding is showing some. Even if you make the website or something, so before the making the website, you have to coding. And that your photo will be downloaded, your text will be downloaded, so and then it will show in your web. Okay, dice que para hacer un website también hay que programar, hay que poner códigos. So just here, because we are in the electronic era, everything we have to understand very scientifically, not in the fanatic way, Como estamos en esta era, es como que tenemos que entender todo de manera científica. So we are here not to impose something and to change you and to give you some new religion or the other things. So just giving you to understanding. Dice que ellos, o sea, los swamis están acá no para imponerte algo o para hacerte cambiar de religión o de pensamiento, sino para compartirte. So mantra, if you want to just mantra translation, mantra is if you translate that cosmic electrical configuration. El mantra entonces Cosmic. no se puede traducir, o sí se puede traducir, pero es una cosmic Electrical configuration. es una configuración eléctrica cósmica. Confidencia de electrician to the cosmos. Okay, so Eso es el mantra, okay. una configuración So eléctrica. the configuration. So the cosmos energy, the La cosmos energía energy. cósmica. Anna, so if you want anything in the world materialize, so your wish is there, no? So wish behind the wish, when you reciting the mantra, then you are drawing some particular energy. Bien, lo que dice que para uno materializar algo, lograr algo en el mundo físico, uno necesita del deseo. Lo primero que sale es el deseo. Entonces el mantra lo que hace es tomar partículas cósmicas. And that particular energy you are drawing from cosmos, and that energy helping you to your wish will be materialized. Entonces esto es una energía que uno canaliza y ayuda a generar que este deseo se materialice. So compiling Veda is a 100,000 the sloka is there, 100,000. 100,000 what? thousand mantra. El Veda que es el texto, es como la Biblia de ellos, And dice que tiene in 100,000 80,000 mantra, literally you can't translate. Dice 18,000 se pueden traducir, literalmente. Even the Sanskrit, if the literally there no translation Están is en there. sánscrito. But some mantra you can translate, like a Gayatri mantra, you can translate.
Como like el Gayatri mantra, que es el que subí recién. like tocando a en healing armonía, mantra is ese a se Om puede. Triambakam, you can translate. But most of the mantra, rituals mantra, is not exactly that literally you can translate that. La mayoría de los mantras, los que no están en ese grupo de 18.000, no se pueden traducir. So mantra códigos. here, just you are reciting the mantra, so creating the wave. Cuando uno canta el mantra o lo dice o lo and that piensa, wave está is creando una onda it's an electromagnetic wave creating and connecting to the cosmos eléctrica y conectándola con el cosmos. and drawing the energy from the cosmos Y trayendo la and energía desde el helping cosmos. you to materialize your wish Y esto te ayuda a materializar tu deseo. and as well as recharge your will. Para what? Willpower. Yes, but the whole Wish and drawing the energy yes. from the cosmos and Traes la then energía del help you cosmos. to materialize your wish Te ayuda a and- materializar tu deseo and y recharge your willpower recargar tu poder de voluntad. and also helping you to expand yourself Y también te ayuda a expandir. and also helping you to get the God realization and self realization. Entonces también te ayuda a, ¿cómo se dice en español? Alcanzar la realización relacionada con Dios y con uno mismo, la autorrealización. So mantra, some mantra is like a Vedic mantra is already cosmos connected. Los mantras están conectados, entonces. So if you los practice védicos the están Sanskrit con el mantra, cosmos. then easily you can connect the cosmos and then you can draw the from the energy from the cosmos. Entonces, bueno, cuando lo decís, traes la energía. But if you not have but in the reciting the mantra, you need two things: faith Para recitar mantras necesitas dos cosas. and Una es fe and devotion. y la otra es devoción. So if the devotion and the faith not there, because that faith should be constant conviction. La fe es una convicción constante. And it's a devotion, it's a completely devote yourself to the mantra. Y la devoción es justamente estar devoto totalmente a este Because mantra. mantra is not only mechanical. Porque el mantra no es solo mecánico. Of course, we can start from the mechanical, but then if you go the deep down in the mantra, then mantra overwhelming you, give you the energy more than your expectation. Entonces uno puede empezar de una manera mecánica, pero de a poquito uno va adentrándose en el mantra y uno recibe esa energía. Here I wanted to clear you, if someone not comfortable to and maybe not because the tongue pronunciation or something is like Spanish. Spanish is a very near to Sanskrit. One thing I am very clear you. Dice que hay varias cosas que quiere dejar en claro. Primero, que el español es bastante parecida a la pronunciación al Because sánscrito. the Sanskrit is a classical language El sánscrito es una lengua clásica and the Spanish is a musical language. y el español es una lengua musical. Yes. English you can speak wrong and right, En inglés vos podés hablar mal y bien, but it's not possible in Spanish. pero en español no. Because when we speak the in Spanish in the wrong, then you will be noise. We are going wrong. Entonces, sí, porque si very alguien musical. habla mal español es muy evidente. So that's why in Spanish big sentence process. You can see the big process is there, you know. So and hay very muchos procesos en las oraciones. and I'm very conjugating the verb Muchas conjugation, conjugaciones. you know. So it's just music. So in the same way, Sanskrit and Spanish very near. Entonces, esto tiene de parecido el sánscrito con el español. So if someone not want any comfortable and then people say that you sometimes you're changing your the mantra believe because you have to believe that Jesus or so Si no there te is a sentís cómodo, porque simple mantra, if whatever you want you can do Om Christ also will be. dice que si no te sentís cómodo, cómoda
cantando un mantra por cuestiones religiosas, porque no sabes lo que estás cantando y qué sé yo, lo que podés hacer es cantar solamente Om Cristo, Om Cristo, Om Cristo. Y eso ya anything, suppose that mantra, if sometimes that you are taking from the master bless the mantra. Si vos lo sacás de un maestro al mantra, el maestro te bendice. Bueno, terminamos con los 10 minutos, pero voy a ver, continue, but I'm gonna see if they have any question. Okay. Someone is asking, luck is important or hard work to get God. Alguien está preguntando si la suerte es importante o el trabajo duro es más importante para llegar a Dios. Eso lo podemos dejar para el final. We can leave this question at the end because it's not related with mantras. Okay. Si alguien tiene alguna duda relacionada con mantra, este es el momento de preguntar. If any of you have a question around about mantras, this is the moment to ask. Someone asked. Vamos a anotar esta pregunta, la voy a anotar para el final de hard work or luck. Bien, do you want to circle the idea of the mantra so we can continue with the next topic? Okay. You are the boss. Ok, vos sos la jefa. Está entendiendo todo, señor. I'm saying you're understanding everything. Yes, she is really boss. She is my divine boss. Dice que soy su jefa divina. I not only love her, I respect her. Dice que no solo me ama, también me respeta y me admira mucho. Sometimes I love as a mother. Dice que me ama como una she madre. nurturing me. Que yo lo nutro. Bueno, anything else that you would like to say about mantras? So any mantra you can choose, but two things you need. The mantra is you are taking from the master. Master can bless the mantra. Some mantra is a holy mantra you can take. But mantra mantras de one libros thing you is very clear. Puede dar tu maestro. The pronunciation should be clear. If Pero la pronunciación debe estar clara. You know that in the coding, if the coding of the in the C language, if the little dot, even the satellite, we are setting the satellite, they manually coding. If one dot miss and change, the whole system collapse. Entonces, si necesitamos pronunciar bien el mantra, es súper importante porque si nosotros lo pronunciamos mal es como poner un punto extra en esta configuración o esta programación. Y entonces podemos hacer colapsar el universo. Él dice eso, pero bueno. So some mantra, that's why we learning from the lineage, tradition. So exact translation you can get it. Like if I take from my tradition, so the exact translation will be exact pronunciation will be given. Okay, so mantra exact pronunciation. If you exact pronounce it, then easily you can correct. Dice que si vos lo pronuncias perfectamente, te vas a conectar muy fácilmente con esa energía cósmica. So mantra you can use anything. Sometimes people use the mantra. Is someone believe in the masculine and feminine. So some are the also you have time for the mantra. Circle the idea and we are starting with this next topic. Okay, so I finish. Finish. So mantra also there is a two current is there. Then one is the warm current and one is the cool current. Okay. Dice que los mantras tienen dos corrientes, una because you are creating the current, caliente y una la fría. Current. So cool current you can reside anywhere, anytime, and anyway. So there is no rule. So you can reside in your bathroom. And then dice que los mantras de corriente fría se pueden cantar en cualquier lado. And then that cool current
इसे not react, but some mantra Pero algunos mantras इसे very warm current. tienen una corriente muy caliente. Like I just tell you, if you say Om Namah Shivaya is a cool mantra, but Om Namah Shivaya es un mantra de corriente fría. Om Durgaya Namah is a cool mantra, but Om Durgaya Namah, Om Chamundaya Namah is a cool mantra. But mantras. same deity, if you put that mantra like Om Him Krim Chamundaya Viche Namah, ese mantra que acaba de decir, que no lo puedo repetir, es Om Him Krim Chamundaya Viche Namah, Om Phat 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 Swaha. Om Phat Phat So this is just technically you are creating the warm current. Entonces con eso vos creas una corriente caliente. And that warm current used for the particular purpose and particular time, Se particular usa way. De una manera particular, con un propósito particular y todo como muy particular. And is a proper way and guided by someone. Otherwise that mantra. Guiado por alguien. Otherwise mantra can react. De otra manera este mantra puede reaccionar. Side effect also, some dryness comes because sometimes people get the mantra from the internet, okay? Okay, entonces puedes tener un efecto de secado, digamos, una cosa así. And then starting por ahí puedes conseguir el tantra por internet. Yes, and then starting the mantra, reciting the mantra. But if not understand how is the effect going on, because every cause and effect. Si no entiendes el efecto que te puede dar. Then sometimes the mantra react also, coming to dryness, anxiety, because and the same mantra. Entonces este efecto de seco que le da este mantra mal usado te puede dar and no ansiedad. need to go to beyond of the energy, because the warm current is there. So in the cool current, say Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, you can use whole day, whole night, 365 days is not problem. Dice que si vos usas un mantra de corriente fría, lo puedes usar la cantidad de veces que quieras, en el momento que quieras. But warm current for the particular purpose, particular time, particular way, and that will be helpful. So this thing y los calientes hay que trabajarlos con cuidado para que you will see the electric also the warm current and cool current, ¿no? Bueno, we're gonna start talking about philosophy. We're gonna set the timer. We're gonna talk 10 minutes about philosophy, and you can ask questions to Swami, and after that 10 minutes we can answer. So philosophy, you know, the many philosophy, you know, but you can divide the philosophy in the two ways. Se puede dividir la filosofía en dos caminos. The Eastern philosophy and Western. La occidental y la oriental. But Eastern and the when you word using in the philosophy in the Western. Cuando se usa la filosofía occidental, that philosophy is a people have the wise person, wisdom, okay? The person, like a philosopher. When you use the philosopher word, so philosopher word is a very wise person. Claro, entonces cuando uno habla de una persona, un filósofo, es como que todo el mundo piensa, oh, esta persona es muy sabia. He has that wisdom. He has is a more than the social mind. El conocimiento y la sabiduría que tiene es mayor que la del promedio de la sociedad. So we respect the philosopher as a wise person. Y respetamos al filósofo como una persona muy sabia. And is a the grand persona, no? Yes. Es una persona, gran persona, dice. But in the Western concept of the philosophy. Es el concepto occidental de la filosofía y del filósofo. But in the India philosophy is a little bit changed. En India, por ejemplo, esto cambia un poquito. India philosopher, they take the
holy person, enlightened person. El filósofo indio es una persona sagrada e iluminada. So India is a philosophy like a Jesus is the philosopher, Krishna is the philosopher, Vivekananda is the philosopher. Para India, un filósofo, por ejemplo, es Jesús, es Krishna. Those who attend is become oneness with the eternity. Okay, aquellos que pudieron And get convertirse enlightenment. uno con el todo y se iluminaron Enlightenment. con la eternidad. So it's called philosophy. So in India, when you call Ese es the el a filósofo philosopher, it's not only the wise man. Él no es solo una persona Okay. So sabia. Kant, Hegel, Ekinath, Thomas, they are the philosopher in the Western philosophy. Me están mencionando ¿no? ciertos Aristotle, Plato. Aristóteles, ¿no? Platón. Me están mencionando filósofos. Estos son filósofos But del in occidente. the Western philosophy, they not say like a Mother Saint of Bernardin, like a many enlightened persons in the Christianity. There is a Peter, Saint Peter, Saint Paul, San Pedro, San ¿no? Pablo. So they, because they got enlightenment in his, Ellos se iluminaron. but the saintly person, that saintly person, India says philosopher, the great person, you know. Okay, entonces la comparación entre el filósofo de India y un personaje de nuestra cultura podría ser San Pedro, San Pablo, digamos. So Los santos nuestros son los filósofos de la India. So India philosophy, now I told you that there are two type of the philosophy. So one is the Eastern philosophy and Western philosophy. Bien, hay dos filosofías entonces. Una And another is the philosophy is the one view of life. Bien, entonces la filosofía es una visión de View la vida. of life, and another philosophy, way of life. Y la otra filosofía es una manera de vida. So way of life, Entonces, how you are living. So see, cómo vos you vivís. receive the knowledge from the world. Vos Okay, recibís el read the conocimiento desde el mundo. read the word and the many Lees el mundo many, con tus ojos, but you have just information. pero solo tenés información. But way of life is India. Is a way of life. Just what you know. I just mentioned once a story. Then people will be understand. Bien, dice que va a contar una historia como So para que las personas puedan in entender. India, there is one master told the disciple, "Go and preach, serve the people." Dice que un maestro le dijo a su discípulo, anda y serví a las personas. And the disciple told, "Ki Master, I am very illiterate. I don't know anything. ¿Cómo puedo hacer eso si yo no sé nada? How can convince the people? ¿Cómo puedo convencer a las personas? How can teach the people?" ¿Cómo puedo enseñar a las personas? And then master told him, Y el maestro le dijo, "Teach your behavior. enseña tu comportamiento. So whatever you do, you can tell the people." Cualquier cosa que vos hagas, se la podés enseñar a las So personas. philosophy in India first behave like that. So your whole being it should be expressed. So you know that Entonces sometimes la filosofía en India es comportate y expresate como lo que realmente crees, y eso va a enseñarle a otras personas. so we are here for the session, the conversation. So information already in Google. Estamos acá en este satsang, pero toda la información que estamos viendo está en Google. So philosophy is like a Google Baba. No? La filosofía es como Google. un filósofo es como Google. Google es un filósofo. Google is like a view of life. Es una visión de la vida. But the person giving you something valuable, which is through his and her experience of life. Okay, someone sharing you, giving you something by the experience, so that is called way of life. Entonces, una manera de vida
es cuando alguien te comparte algo por medio de una experiencia, So no the de conocimiento, way de of life, información, so sino una experiencia. you know the people sometimes they speak but not follow. Dice que a veces las personas hablan pero no siguen lo que no, And no, if no hacen lo que dicen. you know, I just give you one more. You have time? Yes, we have 2 minutes and a half more. Okay. So one child is have a habit to take the ice cream. Dice que un niño, imaginemos un niño que tiene el hábito de tomar helado. Yes. No, it's looking good. So and he not listen parents. What? Not listening the parents. Que no escucha a los padres. So parents took him to the master. Entonces los padres lo llevaron a hablar con el maestro. And master told, master he had the habit to the taking Y le ice dijeron al cream, maestro, mire, And nuestro hijo no and it's not good for his health. tiene el hábito de comer helado y no es bueno para su salud. So kindly teach him to guide him. Por favor, amablemente, ¿le podrías enseñar que no tiene que tomar más helado? And master looked the child Y el maestro miró al And- niño and tell the parents, y le, bring dijo, him after 1 week. y le dijo a los padres que lo trajeron en una semana. And after 1 week, the child came with the parents, Y una semana después, el niño vino con los padres a ver al maestro and master told, please don't take ice cream. y entonces recién ahí el maestro le dijo, por favor, no tomes más helado. And the child stopped. Y el niño dejó. And the parents get very strange Y, and they came to the master. y los padres estaban como extrañados y le preguntaron Well, just you told me that he stop and he stopped. y le dijeron al maestro, ¿por qué no le dijo de una que se detuviera y se detenía? And I told several, just telling him several years, but he not listening me. Le estuve diciendo por todos estos años y no me escuchaba. And one more thing, why you tell after 1 week? Why not? Y otra cosa, ¿por qué? La pregunta primera fue, ¿cómo fue que hizo de decirle a mi hijo que lo deje de hacer y lo hizo cuando yo estuve haciendo eso durante un año y de un montón de tiempo? Y la segunda pregunta es, ¿por qué me dijo que esperara una semana? Just you told me you come after 1 week, so why not told the first day? Y no se lo dijo el primer día. And then master told, when the first day he came, I was also taking the ice cream. Entonces el maestro le dijo, cuando usted vino la primera vez yo también tomaba helado. So first I leave the ice cream, Entonces primero dejé el helado and then I able to tell the boy, y recién ahí estuve en la autoridad moral, digamos, de decirle al niño dejar de tomar helado. and then it's a word effective. Okay, so it's a Y we recién have. ahí So mis palabras philosophy is tienen like efecto. that. So philosophy is like that. See, La philosophy is filosofía not es eso. only information. No es solo So información, life teaching, es un modo de vida que Now, uno enseña. living of life, way of life, that is the philosophy. Eso es la filosofía. So, so behave, act, and the teach. Entonces es enseñar por medio del comportamiento. So whole beings will affect the people. Entonces, Whole beings. entonces todo el ser afecta a las otras personas. We have a question from Camila Dávila, my best friend. She's asking, how can we distinguish between cool current mantras and hot current mantras? We have left 20 seconds, so we're gonna stop this live and start a new one. Se está terminando este live, me quedan 13 segundos, termino este y arranco otro, así que no se vayan, quédense ahí.